আজি নতুন আপডেট লৈ এখানে আছে আৰু একবাৰ একটা XUV আছে দে 2013 লগা আছে গাড়িটো কন্ডিশন সবই একদম টিপটপ আছে কালার भी एकदम স্ক্র্যাচ নাই একদম ফ্রেশ আছে দে ভিতর প্রোফাইল সবই সিট কভার খান ভিতরটো একদম ব্র্যান্ড নিউ হই আছে দে নতুন নিচিনা আছে সবই গাড়িটো একদম কমতি চলা লাগা আছে গাড়িটো ডিমাপুর পদমপুখুৰীতে আছে बैक साइड भी चाई लबी सीट कवर खान ठीक আছে एकदम पिछले चाबी एकू लेतरा ना गाड़ी तो साफा আছে दे एकदम पीछे वाले चाबी एकू स्क्रैच खान ना कलर व्हाइट चाई लबी NL0 नंबर আছে NL01 আছে दे कोइमा लगा আছে तो स्क्रैच खान ना गाड़ी तो बाल আছে मालिक तो दाम भी सस्ता दे दिबो आपने खान डायरेक्ट कांटेक्ट कर लबी मालिक नंबर दिबो दाम तो सस्ता दिया আছে दे कांटेक्ट कर लबी चैनल तो सब्सक्राइब कर दिबी।